Hello people of God, na ako'y gamay nga pahinumdom gikan sa pulong sa Ginoo, no? Sa Joel chapter 2 verse 12 to 13 ingon ang Ginoo, balik kamo kanako, pinaagi sa tibuok ninyong kasing-kasing. Uban sa pagpuasa, paghilak ug pagsubo. Rend your heart and not your garments. Di ba amazing kaayo ang Ginoo? Wala siya nagtan-aw sa atong outward actions, pero gusto gid niya nga genuine ang atong pagbati. Kay mas malipay siya kung maghinulsol tagikan sa tinuod nga pagbag-o diha sa atong kasing-kasing. Ayaw kaulaw mga igsuon nga mobalik sa Ginoo. Kay siya gracious, merciful ug slow to anger. Di ba comforting kaayo? Naay nindot nga promise si Lord nga nahisulat sa Joel chapter 2 verse 28. Your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Usay nahisulat sa Joel chapter 2 verse 32, bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Walay pili ang Ginoo, guys. Ang iyahang gugma ug ang kaluwasan available para sa tanan. Para sa tanan nga mutawag ug moduol kaniya. Now, para sa atong everyday life, usahay feeling nato murag bugat kaayo ang atong gipang-agian. Pero no, if moduol lang ta ni Lord, mo open up ta sa iyaha, He's always ready to listen and to help. Ayaw lang gid kalimti nga ang Ginoo dili magbiya kung magsalig lang ta sa iya. So kung unsa man ang imong gipang-atubang karon, I encourage you, humble yourselves before God, seek Him with all your heart, ug ayaw kahadlok pag-pray nga kanang sincero bitaw nga prayer. Si Lord faithful kaayo and He will fulfill His promise sa iyang mga anak. Thank you sa pagpaminaw and God bless you all.